Aja. Nah, Aduh menre. lihat diri gembuh. Mario Boro rek, ndak sepur. Lihat diri bani. Tata. Thomas. Harus diturokne wis maghrib. Pas mulai Mario Boro Express. Hah? Nenek iki balik ya kon mulai kon turu. ana sepurene. Sepurin nah. Dawa. Dawa. Lha apa? Sepur. Lha apa? Sepur. Apa sepur? Mun desa. Ki desa iki. Halo sepur. Seperti halo. Halo sepur. Ada sepur. Mario Boro. Sore. Nah. Jangan nah, maju mundur. Ika lah marah kalau. Lagi. Lihat, ada sepur. Ada sepur jatuh. Lihat. Kakak. Di kesa. Kesa di kesa. Gacare. Ya ada sepur, gacare. Ya ada sepur. Wow ya Reo. Pada tahu dong. Sepur nih. Kalau sepur ke Jakarta rek.